मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 35वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 36वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने और उस पर आगे बढ़कर बातचीत करें। आए हम सब अपनी डेली रूटीन के मुताबिक पहले एक गीत गाएंगे, फिर छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर मजीद खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले बल्कि मैं गीत गाने का आगाज़ करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। आज जो गीत है मेरे पास गाने के लिए, वो गीत बल्कि ज़बूर नंबर 138 है, 148 ज़बूर नंबर है। करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हमारा खुदावंद ही इस लायक है कि हम बुलंदी पर उसकी तारीफ करें, उसकी सिताइश करें। मेरे साथ मिलकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने हाथों को इस्तेमाल करें और उसकी सिताइश करें। करो रब दी हुन वडियाई, करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो बुलंदी पर। तारीफ कर फरिश्ते सारे, तारीफ कर फरिश्ते सारे, ओ दिया फौजा मारन नारे, ओ दिया फौजा मारन नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब आसमाना ते पानी सारे, सब आसमाना ते पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उस अजय मजबूत बनाए, उस अजय मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हमने बहुत खूबसूरत गीत खुदावंद की हुजूरी में गाया, बल्कि ज़बूर नंबर ये 148 ज़बूर है जो हमने गाया और बहुत खूबसूरत गीत है। इसमें बड़े इसके जब अंतरों पर गौर करें तो बड़े खूबसूरती से बयान किया गया है कि सारे फरिश्ते जो है वो भी हमारे खुदावंद की तारीफ करते हैं। सारी आसमान पर जो फौजें हैं वो भी खुदावंद यस्सु के नाम के जो है वो नारे लगाती हैं। और फिर हमने दूसरे अंतरे में गाया कि चांद और सूरज जो हैं
یہ سارے بھی بلکہ سارے پانی بھی جو ہیں آسمانوں کے وہ سب بھی جو ہے وہ خداوند کی تعریف کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جتنے حکم کیے اس کے کہنے سے سارا کچھ بنتا گیا. جو کچھ خدا نے کہا وہ سب کچھ ہوتا گیا. جو کچھ خدا نے ٹھہرا دیا وہ سب کچھ ٹھہر گیا. اور خدا کے حکم کے بغیر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کو کسی کام کو خداوند حکم نہ دے خدا کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام کہیں نہیں ہو سکتا. اور ہمارا خدا جو ہے وہ جلالی خدا ہے, قدرت سے بھرا خدا ہے, اور وہ عجیب اور جلالی کام کرتا ہے, وہ مبارک کام کرتا ہے. اور حقیقتاً وہ سارے جو کام کرتا ہے وہ میری اور آپ کی ہم سب کی زندگیوں میں کرتا ہے, اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کرتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کی تعریف کرتے رہیں, اس کی تمجید کرتے رہیں اور سچائی اور وفاداری کے ساتھ اس کی حضوری میں چلتے رہیں. سو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے, چھوٹی سی دعا کریں گے اور پھر آگے بڑھ کر مزید خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. آئیں ہم دعا کریں گے. اے قدوس آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتی ہوں, تیری تعریف کرتی ہوں اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر تجھ سے برکت حاصل کر سکیں, تیری حضوری میں بھر سکیں. خداوند جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں. یہ تیرے لوگ ہیں جو تیرے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں. خداوند تو ان کی زندگیوں میں کام کر. جب میں تیرے پاک کلام کو پڑھ کر تیرے لوگوں کو سکھاتی ہوں, سناتی ہوں, تو خداوند تو میرے ساتھ ہو, مجھ پر تو اپنا کنٹرول کر تاکہ میرے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے خداوند وہ تیری طرف سے ہو, میری طرف سے کچھ نہ ہو. مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں, آمین آمین. میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو کھولیں. ہم خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کے 36ویں باب کو یعنی کہ جینیسس چیپٹر 36 پڑھیں گے. اور خداوند کے کلام کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے, اور اسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے. یاد رکھیں آج جو چیپٹر ہم 36 پڑھ رہے ہیں, میں اس سے پہلے باقی آیات پڑھوں, اس میں جو ہے یہ اسو کی نسل کے سارے نام ہی نام ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف نام ہے اور ان پر کوئی وضاحت نہیں ہوگی. تو ان کی وضاحت جو ہے یہ ان ناموں کی جو ہے وہ پوری ہسٹری جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے وہ ہے ایکسپلینیشن. میں اس کے بعد جو ہے ان پر مزید کھل کر جو ہے وہ بات کروں گی. اور میرے خیال سے آپ کے اور میرے ہم سب کے نالج کو بڑھانے کے لیے آج کی باتیں جو ہے وہ سننے والی ہیں, وہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے ناموں کی لسٹ جو ہے وہ اتنی ساری آیتوں میں, ان کو سن کر آپ بور مت ہو جائیے گا اور چلے مت جائیے گا, کیونکہ اس کے بعد جو تفسیر ہے وہ حقیقتاً ہر کسی کے پاس اس چیپٹر کی تفسیر جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو آج کی تفسیر جو ہے وہ میرے اور آپ کے سننے کے لیے جو ہے وہ تاریخی تفسیر ہے اور بہت ضروری ہے. پھر سے پہلی آیت سے میں پڑھوں گی. لکھا ہے, اور اسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے, اسو کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو, اور ہوی سبون کی نواسی, اور انا کی بیٹی اوہلیبا ماں کو, اور اسماعیل کی بیٹی نبایوت کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا. اور اسو سے ادا کے الیفز پیدا ہوا, اور بشامہ کے روائل پیدا ہوا, اور اہلیباما کے یعوس اور یولام اور قرا پیدا ہوئے. یہ اسو کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے. اور اسو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا, کیونکہ ان کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے, اور ان کے چپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی. پس اسو جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوئے شعر میں رہنے لگا. اور اسو کا جو کوئے شعر کے ادومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے. اسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں, الیفز اسو کی بیوی ادا کا بیٹا, اور روائل اسو کی بیوی بشامہ کا بیٹا, اور الیفز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفوار اور جتال اور کنز تھے. اور تمنا اسو کے بیٹے الیفز کی حرم تھی, اور الیفز سے اس کے امالیک پیدا ہوا. اسو کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے. روائل کے بیٹے یہ ہیں, نہت اور زارا اور سما اور مزا, یہ اسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے. اور اہلیباما کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبون کی نواسی اور اسو کی بیٹی تھی یہ ہیں,
इसू से उसके यऊस और यलाम और कुरा पैदा हुए, और इसू की औलाद में जो रईस थे सो ये हैं। इसू के पहलौठे बेटे अलिफिस की औलाद में रईस तेमान, रईस ओमर, रईस सफूर, रईस किन्स, रईस कुरा, रईस जताम, रईस अमालीक, ये वो रईस हैं जो अलिफिस से मुल्क अदूम में पैदा हुए और अदा के फर्जंद थे। और रवाइल बिन इसू के बेटे ये हैं, रईस नहित, रईस जारा, रईस समा, रईस मिजा, ये वो रईस हैं जो रवाइल से मुल्क अदूम में पैदा हुए और इसू की बीवी बशामा के फर्जंद थे। और इसू की बीवी अहलिबामा की औलाद ये हैं, रईस यऊस, रईस यलाम, रईस कोरा, ये वो रईस हैं जो इसू की बीवी अहलबामा बिन्नत इना के फर्जंद थे। सो इसू यानी अदूम की औलाद और उनके रईस ये हैं। और शयर हुरी के बेटे जो उस मुल्क के बाशिंदे थे ये हैं, लोतान और सोबल और सबून और अना और देस्योन और एसर और देसान। बनी शयर में से जो हर हुरी रईस मुल्क अदूम में हुए ये हैं, हुरी और येआम लोतान के बेटे, और तिमना लूतान की बहन थी। और ये सोबल के बेटे हैं, एलवान और मानहित और एबाल और सफुवार ओनाम। और सबून के बेटे ये हैं, आया और अना, ये वो इना है जिसे अपने बाप के गधों के बियाबान में चराते वक्त गरम चश्मे मिले। और अना की औलाद ये है, देसोन और अहलिमाना बिन्नते अना। और देसून के बेटे ये हैं, हमदान और अशबान और यतरान और किरान। ये असीर के बेटे हैं, बिल्हान और जबान और अकान। देसान के बेटे ये हैं, ऊज और ईरान। जो हुरियों में से रईस हुए वो ये हैं, रईस लोतान, रईस सोबल, रईस सबून, रईस अना, रईस देसोन, रईस एसर, रईस देसान। ये उन हुरियों के रईस हैं जो मुल्क शहर में थे। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, अभी जो मैंने पैदाइश की किताब इसकी पहले बाब से लेकर इसकी 29वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है, और इसके बाद जो है अदूम के बादशाह की कहानी जो है वो रह जाती है, जो कि 31वीं आयत से लेकर जो है वो वर्स 43 तक जाती है। लेकिन क्योंकि ये आधे हिस्से में ये सिर्फ नाम ही नाम थे, और आगे चलकर जब हम बात करेंगे तो फिर जो है वो नाम ही नाम है। सो पहले हम 29वीं आयत तक जो है वो थोड़ी कहानी का जिक्र पढ़ते हैं, और आगे चलकर जो है हम बाकी नामों को भी सीखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इस पर जो बात की जाएगी वो मेरे पास जो है आज सारी लिखी लिखाई कहानी है, क्योंकि मैंने भी बहुत रिसर्च करके इस चैप्टर पर कि क्यों ये नाम किन चीज़ों के डाले गए, तो इस पर मैंने भी जो है वो काफ़ी रिसर्च किया और उसके नोट्स लिखे हैं, जिनको जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल हमने जो है वो सीखा था कि खुदा किस तरह से जो है वो याकूब को सेव करके जिस मुकाम पर याकूब को जो है अब खौफ का सामना करना पड़ता है, डर है कि लोग जो है वो याकूब और उसके घराने को आकर हलाक कर देंगे, तो खुदा जिसने याकूब के साथ जो है वो उसकी नस्ल को आसमान के सितारों की मानित बढ़ाने का वादा किया था, वही खुदा जो है वो याकूब का साथ देता है, उसकी मदद करता है और उसको वहां से जो है वो रवाना होने के लिए कहता है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि याकूब क्या करता है कि इससे पहले वो नई मंजिल की तरफ रवाना हो, यानी कि बैतेल की तरफ रवाना हो, वो अपनी पूरी फैमिली से, अपने पूरे खानदान से जितने लोगों ने उसके साथ कूच करना होता है बैतल जाने के लिए, वो उन सब से कहता है कि अपने पास से तमाम तरह के जो गैर माबूद है उनको दूर करो। और फिर हमने देखा था कि याकूब के बेटे जो हैं वो सारे बुतों को भी याकूब के हवाले कर देते हैं और अपने कानों से मुंदरियां निकाल कर जो हैं वो भी अपने बाप याकूब के हवाले कर देते हैं, और याकूब जो है वो उन चीज़ों को लेकर एक दरख्त के नीचे जो है वो दफन कर देता है। और उसके बाद याकूब और उसके बेटे और उसका सारा खानदान जो है वो उस जगह से कूच कर जाते हैं, और जब वो कूच कर जाते हैं तो खुदा जो है वो फिर से याकूब को मिलता है। और कल के चैप्टर में हमने जो है
खुदा की याकूब के साथ गुफ्तगू जो है वो 3 बार देखी थी, 3 बार जाना था कि कल के चैप्टर में खुदा 3 बार याकूब के साथ हम कलाम हुआ और फिर से खुदा ने जो है वो याकूब को ये भी कहा था कि अब से तू याकूब नहीं बल्कि अब से तू इसराइल कहलाएगा। और कौम बनी इसराइल की जब हम बात करते हैं तो कौम बनी इसराइल ये वो खुदा की खूबसूरत और खास और बुलाई और चुनी हुई कौम है जिसका नाम जो है खुदा ने खुद रखा है। बाकी दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे कबीले हैं, लेकिन खुदा ने खुद अगर किसी का नाम तजवीज़ किया है, खुदा ने खुद किसी को बड़ी इज्जत, बड़ा मुकाम और एक ऐसी खास इज्जत बख्शी है जिसके लिए खुदा ने वादा किया है कि मैं जो है तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, आसमान के सितारों की मानित तेरी नस्ल से बादशाह निकलेंगे। और हम देखते हैं ये खूबसूरत बरकत जो है ये खुदा ने कौम बनी इसराइल को दी है। और कौम बनी इसराइल जो है वो कैसे भी हालात से गुजरे, वो गुनाह करे तो खुदा उनको गुनाह की सजा देता है। लेकिन अगर हम कहें कि खुदा अपने वादे जो उसने बाप इब्राहिम के साथ किए, इसहाक के साथ किए, याकूब के साथ किए, अगर हम कहें कि खुदा अपने उन वादों को जो है वो रद्द कर देगा, भूल जाएगा या उनसे इनकारी हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं। कौम बनी इसराइल की हिस्ट्री को अगर शुरू से लेकर देखें, अब तक के दौर में भी देखें, तो गुनाह तो दुनिया में हर जगह है, कमजोरियां भी दुनिया में हर जगह है। कौम बनी इसराइल की बात करें तो उनमें भी गुनाह रहा करता था और खुदा उनकी सजा भी उनको देता था। आज भी अगर उनमें कोई गलतियां हो तो उनका इंसाफ जो है खुदा करने वाला है। लेकिन मुझे और आपको, नस्ल इंसानी को, खुदा ने किसी कौम को, किसी कबीले को, किसी मजहब को ये इख्तियार नहीं दिया कि कोई भी कौम बनी इसराइल पर जो है वो लानत भेजे, क्योंकि खुदा ने कहा जो तुझ पर लानत भेजेगा मैं उस पर लानत भेजूंगा, और कोई जो तेरी बरकत चाहेगा मैं उसकी बरकत चाहूंगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि कौम बनी इसराइल का खुदा के साथ रिश्ता जैसा भी हो, मुझे और आपको, हमें बीच में जो है वो कौम बनी इसराइल के बारे में कुछ भी गलत कहने की जो है वो कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा बेटा अगर गलत भी हो तो मैं अपने बेटे को खुद डांट भी लूंगी, शायद मैं अपने बेटे पर हाथ भी उठा लूं उसकी तरबियत करने के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा मेरे बेटे को कुछ उसकी गलती पर भी कहेगा तो मैं कहूंगी कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को क्या मसला है, कोई और कौन होता है कि मेरे बेटे को कुछ जो है उस पर हाथ उठाए या उसको डांटे धपके या उसको जो है वो दुख पहुंचाए। तो बाप और बेटे का लगा ले या माँ और बेटी का, माँ और बेटे का रिश्ता लगा ले, माँ बाप अपने बच्चों को जो है उनकी गलतियों से डांट भी लेते हैं, उनको मार भी लेते हैं, लेकिन कभी बाहर के लोगों को जो है वो इजाजत नहीं देते कि कोई हमारे अपने बच्चों पर जो है कोई आंच भी उठाए या उनको जो है किसी किस्म की कोई तकलीफ दे या उनको हर्ट करे। और खुदा और इसराइल कौम का जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो वो ऐसा ही रिश्ता है। खुदा जानता है इसराइल कौम में अगर गलतियां भी हों, कमजोरियां भी हों, गुनाह भी आ जाए तो खुदा खुद उनको जानता है, लेकिन खुदा कहता है बदला लेना जो है वो मेरा काम है, किसी दूसरे का नहीं। तो खुदा ने कौम बनी इसराइल के साथ जो अहद बांधे हैं वो दूसरी कौमों से, दूसरी नस्लों से, दूसरे कबीलों से जो है वो डिफरेंट किस्म के अहद है। और खुदा ने खास जो बात कह दी है कि जो उस कौम पर बरकत चाहेगा वही बरकत का वारिस होगा और जो उस कौम पर लानत करेगा वो लानत का वारिस होगा। सो आज अगर हम दुनिया के हालात को देखें, जंग लगी है, तो मुझे और आपको, हमें खुदा के बात का जो है वो पता होना चाहिए, खुदा के हुक्म का पता होना चाहिए। फिर कौम बनी इसराइल या दुनिया की सारी कौमें जो मर्जी करती हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे भी हालात हों, कभी हमें कौम बनी इसराइल पर जो है वो लानत नहीं करनी, क्योंकि अगर हम कौम बनी इसराइल पर लानत करेंगे तो खुदा की तरफ से लानत जो है वो हम पर भी आएगी। तो कौम बनी इसराइल किस तरह से बनी, किस तरह से वजूद में आई, इसकी सारी कहानी को जो है हम पैदाइश की किताब से इन दिनों में सीख रहे हैं। और आज जब हमने इसका पैदाइश की किताब का 36वां बाब यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस उसका 36 चैप्टर पढ़ा है, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इब्राहिम के पोते के बेटे यानी कि इसू की औलाद का जो है वो बयान किया गया है। इसू और याकूब, याद रखें, ये दो भाई थे और ये दोनों जो है ये इसहाक से पैदा हुए थे। और इसहाक जो है ये इब्राहिम और सारा का बेटा था। ये वही बेटा था जिसके लिए खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था
کہ میں تیری اولاد سے جو تیرے سلب سے پیدا ہوگی میں اس کے ساتھ عہد باندھوں گا، میں اس کی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ عہد باندھوں گا۔ تو عیسو اور یعقوب جو ہے یہ اسی اسحاق کی اولاد تھی۔ تو عیسو جو ہے وہ اپنے پہلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ گوا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب برکت کو لینے کی خواہش کرتا ہے تو یہ ہم آلریڈی تفصیل سے سیکھ چکے ہیں کہ برکت کا حقدار جو ہے وہ یعقوب ٹھہرایا جاتا ہے، عیسو کو برکت نہیں ملتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو جو برکت ملی، خدا کے سارے وعدے یعقوب کی زندگی میں اس کے ساتھ ہیں، اور عیسو جو ہے پھر اپنے باپ سے ضد کرتا ہے کہ اے باپ مجھے بھی برکت دے، مجھے بھی کوئی نہ کوئی تو دعا دے، کیا تیرے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس کی ضد پر ہم نے دیکھا تھا کہ اسحاق جو ہے وہ عیسو کو بھی چھوٹی سی دعا جو ہے وہ دیتا ہے، معمولی سی دعا دیتا ہے، لیکن جو کچھ یعقوب لے کر جا چکا ہے اس میں سے جو ہے وہ کوئی حصہ عیسو کے لیے نہیں بچا۔ تو یعقوب کی نسل کے بارے میں، یعقوب کے بیٹوں کے سارے نام ہم نے جو ہے وہ کل کی ایپیسوڈ میں آلریڈی سیکھے تھے، اور یعقوب کی کہانی جو ہے وہ آگے چلتی رہے گی، لیکن آج کا جو چیپٹر ہے 36 چیپٹر، اس میں عیسو کی اولاد کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور عیسو کی نسل کے بارے میں اگر دیکھیں تو اس کے نام کی مناسبت سے جو ہے عیسو کو اور اس کی نسل کو جو ہے وہ ادومی کہا گیا ہے۔ عیسو کی نسل جو ہے وہ ادومی نسل کہلائی، اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ادومی جو ہے یہ اسرائیل کے ہمسائے تھے، یعنی کہ اسرائیل کے نیبر تھے، پڑوسی تھے، اور اسی لیے یہاں اس طرح جو ہے وہ ابراہیم سے کیے گئے وعدہ کی تکمیل کو جو ہے وہ دکھانا یہاں پر جو ہے وہ خدا کی طرف سے مقصود ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سی قوموں کا جو ہے وہ باپ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آلریڈی ربکا کو خدا یہ بات بتا چکا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی بات کا جواب بھی ہے، یہ اسی جواب کی تکمیل بھی ہے جو ربکا یعنی کہ اسحاق کی بیوی کو دیا گیا تھا۔ کب دیا گیا تھا؟ جب ربکا کے پیٹ میں جو ہے وہ 2 بچے تھے، ربکا 2 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ حاملہ ہوئی تھی، اور خدا نے خود ربکا کو بتایا تھا کہ 2 قومیں جو ہے وہ تیرے پیٹ میں ہیں، اور اسی سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ باپ ابراہیم جو ہے وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ اور پھر ہم نے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ اسحاق کی جو ہے وہ برکت کی بھی تکمیل ہے کہ دیکھ زرخیز زمین پر جو ہے وہ تیرا مسکن ہوگا۔ اور جب ہم جینیسس کی کتاب اس کے 36 چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کی تاریخ پر، اس کی ہسٹری پر غور کرتے ہیں، تو باپ ابراہیم نے جو عیسو کو دعا دی تھی وہ ہمیں دعا جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ دعا تو معمولی تھی، لیکن جب یہ پوری ہوتی ہے تو یہ سنہرے طریقے سے ہوتی ہے۔ اور اس چیپٹر میں جو ہے وہ جن چیزوں کا بیان کیا گیا ہے ان میں سے اگر ہم پہلی پر غور کریں تو سب سے پہلی جو ہے وہ عیسو کی بیویوں کے بارے میں بات کی گئی ہے آج کے اس چیپٹر میں، اور پھر اس کے جو ہے وہ کوئے شہر میں جا بسنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو اس کے بیٹوں کے نام بھی جو ہے وہ تفصیل سے بتائے گئے ہیں، اور پھر ان رئیسوں کا بھی ذکر آج کے چیپٹر 36 میں کیا گیا ہے جو اس کے بیٹوں سے پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی حوریوں کے رئیسوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب ادوم کے بادشاہ کی طرف ہم دیکھیں تو ادوم کے بادشاہ اور رئیسوں کی بات آتی ہے، تو اس بات کا خلاصہ جو ہے وہ فیوچر میں چل کر ہم پڑھیں گے۔ پہلی تواریخ اس کے پہلے باب کی 35ویں آیت میں جو ہے اس بات کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو جیسے میں نے کہا فیوچر میں چل کر جو ہے ہم آگے ضرور دیکھیں گے۔ اور جب عیسو کے بارے میں ہم غور کریں تو اس کو یہاں جو ہے وہ ادوم کہا گیا ہے، یعنی کہ لال کہا گیا ہے۔ ادوم کا مطلب جو ہے وہ لال کہلاتا ہے، اور اس نام سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بے وقوفی، عیسو کی بے وقوفی جو ہے وہ اس کی یادگار کو دائمی نام بنا دیا گیا ہے، اور عیسو نے جو ہے وہ نہایت ہی بے وقوفی کی تھی۔ یہ وہی بے وقوفی تھی عیسو کی جو جب اس نے کہا تھا اپنے بھائی یعقوب سے کہ یہ جو لال لال ہے یہ مجھے دے دے، اور اسی لال لال کے عوض جو ہے اس نے اپنا پہلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا تھا، اور یعقوب کے آگے جو ہے اس کو بیچ دیا تھا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یاد دہانی جو ہے، اس کی اس بے وقوفی کی، کم عقلی کی، اس کی اس بڑی مسٹیک کی یاد دہانی جو ہے وہ بھی ادوم کے نام سے جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے چل کر ہم دیکھیں تو عیسو جو ہے وہ ادومی کہلایا۔ آج کے اس چیپٹر میں جو ہے اس بارے میں کھل کر بات کی گئی ہے کہ عیسو جو ہے وہ ادومی کہلایا، اور اس چیپٹر کے مطابق وہ کوہ شہر میں جو ہے وہ جا بسا، کوہ شہر نام کی ایک جگہ پر جا بسا، اور یہ ملک جو ہے یہ خدا نے اس کی ملکیت کے لیے اس کو دے دیا۔ پرماننٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو دے دیا۔ اور جب ہم استثنا کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں، اور اس کے بعد یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 4 آیت میں پڑھیں،
تو یاد رکھیں اس میں خدا نے اس بات کا جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ میں نے کوئے شعر میں یسوع کو میراث میں دیا. تو کوئے شعر کی جگہ جو تھی یہ خدا نے یسوع کو جو ہے وہ میراث میں دی تھی, کیونکہ ملک کنعان کا وعدہ جو ہے وہ یعقوب کے لیے تھا, لیکن یسوع کو جو ہے الگ سے ملکیت دینا خدا نے ضروری سمجھا. اور خدا نے یسوع کو بھی جو ہے, کیونکہ وہ ابراہیم کی اولاد تھی, ابراہیم کی نسل سے تھا, اسی لیے خدا نے جو ہے اسے بھی اچھا ہی مقام دیا. اور یہی وجہ تھی کہ ادومیوں کو جو ہے وہ ان کی ملکیت میں پریشان کرنے کی معاملت جو ہے وہ ہمیشہ کی گئی, اور وہ پورے طور پر کنارہ کش ہو کر کوئے شہر میں جو ہے یسوع اپنی اور آل اولاد کے ساتھ جو ہے وہ جا بسا. اور یسوع نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ آلریڈی پہلے ہی لے لیا تھا, اپنے باپ کے جیتے جی لے لیا تھا, اور کنعان جو ہے وہ یعقوب کے لیے چھوڑ دیا گیا. اور یعقوب کے لیے ملک کنعان چھوڑا جانا جو ہے اس میں خدا کی مرضی شامل تھی. اور نہ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ اس ملک کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ملک کنعان خدا اس کو دے گا, بلکہ اس لیے بھی یہ ہوا کہ یسوع نے جان لیا تھا, یسوع اس بات کو جان گیا تھا, وہ پہچان گیا تھا, اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ جس طرح ہم دونوں جو ہے وہ برومند ہو گئے, مال و مال ہو رہے ہیں, ہم دونوں کے پاس دولت بڑھ رہی ہے, مال بڑھ رہا ہے, تو اس سرزمین میں ہم دونوں کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور ایسا ہی واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور اس کے بھتیجے لوط کے درمیان میں بھی جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا. جب ابراہیم اور لوط بہت دولت مند ہو گئے, ان کے مال مویشی بہت بڑھ گئے, تو پھر ان کو جو ہے وہ الگ الگ جگہوں پر جانا پڑا, کیونکہ آپس میں جس جگہ پر وہ رہ رہے تھے اکٹھا ان کا گزارا جو ہے وہ ناممکن تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دو وجوہات تھی کہ یسوع جو ہے وہ کوئے شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے, وہاں جا کر اپنا بسیرا کر لیتا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ملک کنعان جو ہے وہ یعقوب کے لیے اور یعقوب کی نسل کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ مال و دولت بہت ہو گیا تھا, بہت سارا مال مویشی بہت زیادہ تھے, اور جس جگہ پر یہ رہتے تھے وہاں ایک وقت میں ان دونوں کا گزارا جو ہے وہ ناممکن تھا. اور اگر ہم یعقوب کی بات کریں تو کوئے شہر کی طرف یعقوب بھی جا سکتا تھا, لیکن کیونکہ ملک کنعان کو خدا نے یعقوب کے لیے ٹھہرا دیا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ یعقوب کی بجائے جو ہے وہ یسوع ملک شہر کو گیا, کوہ شہر کو گیا, نہ کہ یعقوب اپنے گھرانے کو لے کر وہاں شفٹ ہوا. اور اس چیپٹر میں آگے بڑھ کر جب ہم اس کی 9ویں سے لے کر 19ویں آیت تک غور کرتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ یسوع کے بیٹوں اور پوتوں کے جو ہے وہ نام بتائے گئے ہیں, تفصیل سے ان کے جو ہے نام ترتیب سے ان کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نام تو بتائے گئے ہیں, لیکن ان کی تاریخ یہاں پر نہیں بتائی گئی, ان کی کھل کر ایک ایک بندے کی جو ہے وہ ہسٹری نہیں بتائی گئی. اور یسوع کا نسب نامہ اگر ہم اس پر غور کریں تو تیسری اور چوتھی پشت تک جو ہے وہ یہاں آگے تک نہیں جاتا. یسوع کے نسب نامے کی جو بات کی گئی ہے بائبل مقدس میں وہ صرف تیسری اور چوتھی پشت تک کی گئی ہے, اس سے آگے جو ہے وہ نہیں کی گئی. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اسرائیلیوں کی نسل ہی کو جو ہے وہ کنعان کا یعنی کہ ملک کنعان کا وارث ہونا تھا, یسوع کی نسل کو ملک کنعان کا وارث نہیں ہونا تھا. اور صرف اسرائیلیوں ہی کی نسل سے جو ہے وہ معاہدہ نسل یعنی کہ پاک نسل کو آنا تھا, خدا کی مقرر کی ہوئی جو ہے وہ خصوصاً نسل کو آنا تھا. اور ہم قوم بنی اسرائیل کی طرف غور کریں, اس کی نسل پر غور کریں تو آج بھی ہمیں اس دنیا میں آباد نظر آتی ہے, اور صرف آباد نہیں بلکہ مالدار نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یسوع سے زیادہ جو ہے وہ یعقوب کو اہمیت بھی دی گئی ہے. اور اسی لیے ان کے شجرے کی تفصیل پر اگر ہم غور کریں تو وہ اسرائیل کے شجرے جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بائبل مقدس میں بیان بھی کیے گئے ہیں. اور بائبل مقدس میں یہ ساری تفاصیل جو ہیں ہم پہلے اس بارے میں ذکر بھی کر چکے ہیں کہ یہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ دی گئی ہیں. جس چیز کو خدا کی نظر میں جو ہے وہ ضروری تھا اس چیز کو زیادہ پیش کیا گیا ہے, اور جو چیزیں خدا کی نظر میں غیر ضروری تھی ان کا جو ہے وہ کھل کر وضاحت نہیں کی گئی. اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے قبیلوں کا شجرہ جو ہے وہ اس وقت تک کا ہے, ہم یسوع کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کہیں کہیں ہم جو ہے وہ یعقوب کی نسل کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سارے قبیلوں کا شجرہ اس وقت تک کا ہے جب کنعان اس میں جو ہے وہ تقسیم ہوا, اور شاہی خاندان کی نسل کا شجرہ جو ہے وہ اس وقت تک کا ہے جب مسیح یسوع آیا. اور یہاں جو ہے وہ یسوع کے ان بیٹوں اور پوتوں کو جو ہے وہ رئیس کہا گیا ہے جن کے سپاہی جو ہے وہ متحد تھے. اور آگے چل کر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یسوع اور اس کے خاندان کی جو ہے وہ اوقات بصری
तलवार से थी, और इस बारे में जो है बाप इब्राहिम ने खुद यीशु को दुआ भी दी थी, और इसका जिक्र हम ऑलरेडी जो है वो पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की 40वीं आयत में जो है वो पढ़ चुके हैं, जब इसहाक ने अपने बेटे यीशु को जो है वो बरकत दी। और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु के बेटे रईस भी थे और याकूब के बेटे जो हैं वो चौपान थे। तो यीशु के बेटे और याकूब के बेटों में फर्क ये था कि यीशु के बेटे रईस थे, लेकिन याकूब के बेटे जिसके साथ खुदा ने अहद किया था, मुल्के कनान का अहद किया था, याकूब के बेटे जो थे वो चौपान थे, वो चौपान का काम किया करते थे। और ये तारीख याद रखें, इसको जानना मेरे और आपके लिए जानना समझना जो है ये बहुत जरूरी है। और आमतौर जो है वो हर किसी को पैदाइश की किताब उसके 36वें बाब की ये सारी डिटेल जो है वो नहीं पता होती। और इनमें से हम देखते हैं कि पहले यीशु जो है वो बरोमंद और माला माल होता है, यानी कि अमीर होता है, दौलतमंद होता है, बढ़ता चला जाता है। और याकूब के साथ खुदा का वादा जो है वो देर से पूरा होता है, डिले होता है, और उसका असर जो है वो वादा पूरा तो देर से होता है लेकिन उसका असर जो है वो देर तक रहता है, और उसकी कतई तकमील जो है वो रूहानी इसराइल में हुई। और हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल को बहुत साल सहना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, तकलीफों का सामना करना पड़ा, और फिर जाकर जो है मुल्के कनान उनकी दायमी मलकियत के लिए उनको दिया गया। लेकिन हमेशा अच्छी खूबसूरत और पुख्ता मंजिल को पाने के लिए जो है हमेशा इंसान को तकलीफों में से गुजरना पड़ता है, और जो फौरी तौर पर मलकियत मिल जाती है वो दायमी जो है वो नहीं होती। और हम देखें तो जब इस चैप्टर की 20वीं से लेकर 30वीं आयत तक हम इसको पढ़ते हैं तो इसका मुतालिया करते वक्त जो है अदूमियों के नसबनामा के बीच में जो है वो हूरियों का, यानी कि उन कनानियों या हित्तियों का नसबनामा भी दिया गया है जो कोए शहर के आबाई बाशिंदे कहलाते थे। ये पास की बात है, और इसका जो है वो मकसद ये था कि सिर्फ कहानी पर रोशनी डालना ही नहीं था, बल्कि इसका मकसद ये है कि दायमी तौर पर यह हकीकत मुनक्किस होती रहे कि अदूमियों ने उनके साथ जो है वो मखलूत शादियां की हैं, और ऐसा जो है हुआ था, और इसीलिए इन बातों की जो है वो वजाहत भी की गई है। और यीशु ने अपना पहलौठे का हक जो है उसको बेच दिया, तो बरकत से जो है वो महरूम हो गया। और याद रखे ऐसा वाकया होना ही था, खुदा ने इसके बारे में ऑलरेडी इनकी पैदाइश से पहले जो है वो रिबका को आगाह कर दिया था। और फिर जब हम रिबका की और इसहाक की अपने बच्चों के साथ जो है वो अटैचमेंट देखते थे तो रिबका की अटैचमेंट जो है वो याकूब के साथ ज्यादा थी, लेकिन इसहाक की अटैचमेंट जो है वो यीशु के साथ ज्यादा थी। लेकिन क्योंकि खुदा की जो मर्जी थी, बरकत का फर्जंद, वादे का फर्जंद जो है वो याकूब ने होना था, यीशु ने नहीं होना था। और ये मिल मिलाकर सारे मामलात जो हैं ये यीशु को जो है वो कौम बनी इसराइल का बाप ठहराने के लिए जो है सरदार ठहराने के लिए दिए गए और किए गए। और हित्तियों से जो है हम देखते हैं कि यीशु के इस सारे मेल मिलाप ने इत्तेहाद कर लिया, यूनिटी कर ली, शादियां करने के बायस, क्योंकि यीशु ने जब उनकी बेटियों को लाकर उनसे शादियां की, उनके साथ जो है अपने रिलेशनशिप को बढ़ाया, तो इसका इत्तेहाद जो है वो हित्तियों के साथ हो गया, इसकी यूनिटी, इसका रिलेशनशिप जो है वो उनके साथ बढ़ गया। और इसीलिए यीशु की औलाद और फिर शहर के बेटों को जो है वो इकट्ठा शुमार किया गया है। जब इस चैप्टर को हम पढ़ें तो नाम जो है वो पढ़ने में काफी मुश्किल नाम मालूम होते हैं, मैंने भी इनको मुश्किल से ही पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन जो है इन वर्ड्स की मुश्किल है, लेकिन हित्तियों की और शहर की ये सारी औलाद को जो है वो इकट्ठा आज के इस चैप्टर में जो है वो शुमार किया गया है। और आगे चलकर जब हम 31वीं आयत से पढ़ते हैं तो पहले मैं इन आयतों को जो है वो पढ़ूंगी और मजीद आगे चलकर जो है हम इस पर बात करेंगे। तो 31वीं आयत से यहाँ यूं लिखा है, यही वो बादशाह है जो मुल्के अदूम पर पेशतर से उसके इसराइल का कोई बादशाह हो मुसल्लत थे। बालय बिन बऊर अदूम में एक बादशाह था और उसके शहर का नाम दिन हाबा था। बाल्या मर गया और युबाब बिन जारा जो बुसरा ही था उसकी जगह बादशाह हुआ। फिर युबाब मर गया और हुशीम जो तिमानियों के मुल्क का बाशिंदा था उसका जानशीन हुआ। और हुशीम मर गया और हदबीन बिदत जिसने मुआद के मैदान में मिद्यानियों को मारा उसका जानशीन हुआ और उसके शहर का नाम ओबेद था। और हदद मर गया और शिमला जो मशरिका का था उसका जानशीन हुआ। और शिमला मर गया और साउल उसका जानशीन हुआ।
یہ رہوبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے، اور ساؤل مر گیا اور بلحنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا، اور بلحنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام محیط ایل تھا، جو مترد کی بیٹی اور مزحاب کی نواسی تھی۔ پس اسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس الوا، رئیس یتیت، رئیس اہلیباما، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مسار، رئیس مجدائل، رئیس ارام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ اسو کا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے 31ویں آیت کے جو ہے وہ 31ویں آیت سے لے کر باپ کے آخر تک ابھی ہم نے باقی مکمل آیتوں کو جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یہاں سے اس چیپٹر کے آخر تک جب ہم نے اس کو پڑھا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ادومیوں نے جو ہے وہ ہیلیوں بہانوں سے، یعنی کہ رفتہ رفتہ حوریوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، تاریخ ان باتوں کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اور میں نے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ریسرچ کر کے اس ساری جو ہے وہ ایکسپلینیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ نکالا ہے۔ اور خود ہم دیکھیں تو ملک کے جو ہے وہ مالک بن گئے اسو اور اس کے جو سارے لوگ تھے، اور اپنی حکومت جو ہے انہوں نے کوئے شہر میں جو ہے اس جگہ پر قائم کر لی، اور ان پر بادشاہ جو ہے وہ حکومت تو کرتے تھے لیکن وہ بادشاہت جو ہے وہ معروسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بادشاہ کا باقاعدہ جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر اچھی پوزیشنز کا جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت کوئے شہر کا جو ہے وہ حال ایسا ہی تھا، کوئی بھی بادشاہت جو ہے وہ موروثی بادشاہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر بار جو ہے وہ بادشاہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اور خاص بات یہ تھی کہ یہی وہ بادشاہ ہے جو ملک ادوم پر جو ہے وہ پہلے اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ مسلط ہو، یہ اس سے پہلے ہی تھے۔ اور تاریخ کی بات کریں، یعنی کہ ہسٹری کی بات کریں، تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اسو کی نسل جو ہے وہ یعقوب کی نسل سے بہت پہلے جو ہے وہ شاہی نسل بن گئی تھی، یعنی کہ اسو کی نسل جو ہے وہ امیر نسل تھی، شاہوں کی نسل تھی، لیکن یعقوب کی نسل جو ہے وہ بعد میں اپنے اچھے مقام تک پہنچی۔ اور یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اسرائیلیوں نے جو ہے وہ مصر میں غلامی کرنے کے دوران، یعنی کہ جب قوم بنی اسرائیل مصر میں غلامی کرتی تھی، دکھ اٹھاتی تھی، تکلیفوں کی برداشت کرتی تھی، تو جب انہوں نے ادوم کے بادشاہوں کی جو ہے وہ شان و شوکت کے بارے میں، ان کی طاقت کے بارے میں سنا ہوگا، تو یہ ان کے لیے جو ہے وہ حقیقی طور پر ایمان کی ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ آزمائش ثابت ہوا ہوگا، کیونکہ خدا نے جو ہے وہ نسل کو آسمان کے ستاروں کے طرح مانند بڑھانے کا وعدہ جو ہے وہ تو یعقوب کی نسل سے باندھا تھا، لیکن جو نسل ترقی پا رہی ہے، جو نسل شاہوں کی طرح جی رہی ہے، وہ نسل تو اسو کی نسل ہے، اور یعقوب کی نسل جو ہے وہ تو مصر میں غلامی کر رہی ہے، وہ تو پس رہی ہے، ان کے بچے بھی مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں سے بھی غلط قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کے باوجود یہ اپنا انصاف وہاں سے جو ہے وہ حاصل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ انصاف کی امید کریں گے تو وہ تو فرعون بادشاہ سے کریں گے، اور فرعون بادشاہ خود جو ہے وہ یعقوب کی نسل سے نفرت کرتا ہے، اسرائیل قوم سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، ان سے گھن کھاتا ہے، اور اس کی نفرت ہی تھی جو ان پر ظلم کرتی تھی، ان سے کام کرواتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی نسل ملک مصر میں جو ہے وہ ظلم و ستم کو سہ رہی تھی، تکلیفوں کو سہ رہی تھی، اور وہ وقت تھا کہ اسو کی نسل جو ہے وہ شاہ یعنی کہ بادشاہوں کی نسل کہلا رہی تھی۔ اور حقیقتاً آج اگر مجھے کوئی زبان دے کہ تجھے تیری زندگی میں یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، اور یہ جو تیرے ساتھ مقابلے میں ہے اس کا جو ہے وہ تیری نسبت کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بہت کم دیا جائے گا، اور اگر میں اپنی آنکھوں سے اس کو اپنے سے زیادہ بڑھتا دیکھوں اور خود کو دن بدن پستا ہوا دیکھوں تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ میں کیا سوچوں گی کہ وعدہ تو میرے ساتھ کیا گیا لیکن پورا کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اور حقیقی طور پر جب قوم بنی اسرائیل اس بارے میں جانتی تھی کہ اسو کی نسل تو بہت بڑھ گئی، وہ تو عالی شان زندگی گزار رہی ہے، لیکن ہماری نسل کے ساتھ خدا نے وعدہ
किया था कि मैं मुल्क कनान तुम्हें दूंगा, मैं आसमान के सितारों की तरह तुम्हारी जो है वो नस्ल को बढ़ाऊंगा, तुमसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। तो हमारा हाल क्या है? हम तो पिस रहे हैं, हम तो तकलीफें सह रहे हैं, और हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला कब आएगा, कब अपना जलाल नाजिल करेगा, कब अपनी कुदरत से हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाएगा और फिर से मुल्क कनान में हमें ले जाएगा। और कौम बनी इसराइल के लिए उस वक्त जो है ये नहायत ही कठिन और मुसीबत का दौर था। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग जो है वो खुदा से बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं खुदा से कि हमारे लिए अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम हो, उनको सब्र से जो है वो इंतजार करना चाहिए, क्योंकि खुदा का मुकर्रर वक्त जो है वही बेहतरीन वक्त होता है, वही सबसे आला वक्त होता है। और कोई शहर को जो है वो उनका मकबूजा मुल्क कहा तो गया है, लेकिन जब इसराइली जो है वो गुलामी के घर में रह रहे थे और उनका जो है वो कनान फकत मुल्क मऊद था, तब अदूमी जो है वो अपने मस्कनों में आबाद थे और शहर उनकी जो है वो मलकियत था, और अदूमी जो है वो वहां पर बादशाहत करते थे, वो वहां पर जो है अच्छी जिंदगी गुजारते थे। और याद रखें कि इस दुनिया के फर्जंदों का सब कुछ जो है वो उनके हाथों में है, उनके अपने बस में है, और उम्मीद जो है उसमें जो है वो कुछ भी उम्मीद नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आने वाले जो लोग हैं, जो इस दुनिया की पैरवी करते हैं, जो इस दुनिया के रस्म रिवाज को मानते हैं, जो इस दुनिया में जैसे इस दुनिया के से काम वो इख्तियार करते हैं जिनसे खुदा को नफरत है, याद रखें उनके पास जो कुछ है वो वक्ती तौर पर है, वो ज़ाहिरी नजर आने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे उनकी आखिरी मंजिल क्या होगी। और उनके जाने के बाद जो है वो उनके अजीजों को शायद बहुत सारी किताबें भी पढ़नी पड़े, दुआएं भी करनी पड़े कि या खुदा तू हमारे इस अजीज को जन्नत में जगह दे दे। तो दुनिया के साथ चलने वाले लोगों के लिए, दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए हम देखते हैं कि उनके पास बड़े मुकाम हो सकते हैं, बड़ी पोजीशंस हो सकती हैं, बड़े पैसे हो सकते हैं, शोहरत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो खराब हो सकती है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 16वें बाब की 25वीं आयत को पढ़ते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो खुदा के फर्जंदों का सब कुछ जो है वो उम्मीद में है। हमारे पास जो है वो खुदा की तरफ से जिंदा उम्मीद है, और जब हकीकी तौर पर सारी बातों का हिसाब किया जाए, जब मुल्के हम कनान का जिक्र करें और या कोई शहर का जिक्र करें, इसू का जिक्र करें, याकूब का जिक्र करें, तो कनान का वादा, मुल्के कनान में कौम बनी इसराइल को ले जाने का वादा, उनको वहां ठहराने का वादा, उनको वहां कायम करने का वादा जो है वो शहर की मलकियत से जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर था। क्योंकि ये जो याकूब के साथ वादा खुदा ने किया था कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को मुल्के कनान दूंगा और तुम वहां पर जो है वो वहां ठहरे रहोगे, तुम वहां पर बसे रहोगे, जो तुम पर बरकत चाहेंगे मैं उन पर बरकत करूंगा, जो तुम पर लानत करेंगे उन पर लानत होगी। तो हम देखते हैं कि ये जो मुल्क था, मुल्के कनान जो था, ये वादा किया हुआ मुल्क था, ये खुदा का वादा था कि मैं तुमको ये मुल्क दूंगा। और मुल्के कनान जैसा मुल्क जो है वो इस दुनिया में आज भी अगर हम बात करें तो जो सरजमीन खुदा ने कौम बनी इसराइल को दी, वैसी सरजमीन दुनिया में खूबसूरती बहुत ज्यादा है, हर जगह बहुत खूबसूरत, खुदा ने पूरी दुनिया खूबसूरत बनाई है। लेकिन अगर बरकतों की, बख्शिशों की, नेमतों रहमतों की बात करें तो जितनी खुदावन की कौम बनी इसराइल के पास है, पूरी दुनिया के पास सेम उनके मुकाबले में, उनके बराबर का जो है वो नहीं है। तो खुदा की खास कौम जो है वो कौम बनी इसराइल है, और यही कौम बनी इसराइल जब इसको मिस्र में मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तकलीफों से गुजरना पड़ा, तो ये इनका सख्त इम्तहान था, कठिन इम्तहान था। और फिर उसी वक्त इनको ये भी जानने को मिलता था कि हम वादे के फर्जंद हैं और हम तकलीफ में हैं, और जो वादे के फर्जंद नहीं, जो रद्द किए गए लोग हैं, जिन्होंने अपनी बरकत की भी कदर ना की, जिन्होंने अपने हक की भी कदर ना की, वो तो बहुत बढ़ चुके हैं, वो तो आला मुकाम, आला रुतबे पर पहुंच चुके हैं। तो ये कौम बनी इसराइल का जो है वो कठिन, मुश्किल तरीन इम्तहान था। लेकिन याद रखें, इस इम्तहान में से गुजरने के बाद जो है उनको मुल्के कनान, वही मुल्क खुदा की तरफ से दिया गया जिसका वादा खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। और मुझे और आपको, हमें भी खुदा के साथ चलते हुए जो है
अगर मुसीबतों में से गुजरना पड़ता है, हम देख सकते हैं कि आज हम कामयाब हैं, कल हमारे बाद दूसरे लोग उठते हैं, वो हमसे भी ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हमें शायद मुखालफत का सामना करना पड़ता है, हमें शायद हम पर इल्जाम भी लगाए जाते हैं, लोग हमको कमतर भी समझते हैं, लोग हमको डिसरिगार्ड भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये हमारा इम्तहान का दौर है, और अगर हम इस इम्तहान को पास कर जाएंगे तो जैसे खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क कनान दिया, तो मुझे और आपको, हमें भी खुदा पर ईमान रखते हुए, हमें भी खुदा के साथ वफादारी से चलते हुए, ईमानदारी के साथ अपने सारे इम्तहानात को पास करते हुए, आखिर में हमें भी खुदा की तरफ से जो है वो आला मुकाम दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं वो शॉर्टकट अपनी जिंदगी में जो है उनको मारने की आदत हो जाती है। जैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका दिल नहीं करता पढ़ने को, वो कहते हैं एग्जाम का दिन आएगा, चीटिंग करके अपने साथ छोटा सा सफा रखेंगे, उससे देखकर सवालों के जवाब लिख देंगे और आखिर में पास हो जाएंगे। और याद रखें, ऐसी पढ़ाई में और दिन रात मेहनत करके पढ़ लिख के की गई पढ़ाई में जो है वो जमीन आसमान का फर्क होता है। और ऊंची मंजिलें, ऊंचे मुकाम जो हमेशा तक रहें, जो एक नाम पैदा कर जाएं, जो एक मुकाम पर पहुंच जाएं, वो वही उस मुकाम पर पहुंचते हैं जो सच्ची नीयत से, जो ऑनेस्टी के साथ अपनी जिंदगी में चलते हैं। तो कौम बनी इसराइल की बात करें तो ये खुदा की कौम थी, ये दुखों में भी गुजरते थे, ये तकलीफों का भी सामना करते थे, लेकिन इनका यकीन जो था वो यहोवा खुदा पर था, इनका ईमान जो है वो यहोवा खुदा पर था। और ये जानते थे, ये इस बात को मानते थे कि हमारे खुदा ने जो है वो वादा किया है कि हमें मिस्र की गुलामी से निकालकर मुल्क कनान में जो है वो जरूर लेकर जाएगा। और इनके सब्र के साथ चलने की वजह से हम देखते हैं कि खुदा ने जो है जो वादा अपने बंदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था, वो आगे चलकर जो है हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। और आज के दौर में भी करें तो खुदा हमेशा इसराइल के साथ था, इसराइल के साथ है, और खुदा ने कौम बनी इसराइल के साथ जो है वो हमेशा रहना है। पूरी दुनिया भी कौम बनी इसराइल के खिलाफ हो जाए तो भी खुदा जो है वो कौम बनी इसराइल के साथ हमेशा खड़ा है। और ये खुदा का वादा है, खुदा अपने वादों को जो है वो कभी नहीं तोड़ता। इंसान अपने वादे भूल जाता है, खुदा अपने वादों को भूलता भी नहीं और उन पर कायम भी जो है वो हमेशा रहता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। कल जो है हम यूसुफ की कहानी, यूसुफ जो कि याकूब का बेटा था, उसकी कहानी को सीखेंगे बाइबल मुकद्दस की। ये मोस्ट जो है वो इंटरेस्टेड कहानी है, बड़ी खूबसूरत कहानी है। आप सब मुझे जो है वो ज्वाइन कीजिएगा ताकि कल यूसुफ की जब हम कहानी को सीखें तो वो मेरी और आपकी, हम सब की जिंदगी में जो है वो नहायत ही बाबरकत कहानी साबित होगी। सो आए अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। खुदावन तू जो हमारे साथ रहता, हमें संभालता, हमें बरकत बख्शता है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। खुदावन तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को डेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। और तमाम तरह की बीमारियों, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से खुदावन तो अपने लोगों को बचा, संभाल, और खुदावन तो अपने लोगों के हमेशा साथ हो, ताकि तेरे लोग तेरे साथ, तेरे हाथों में महफूज रहें, शादमान रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में खुदावंद अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, या वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हुजूरी में बढ़ते चले जाएं। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं खुदावंद तू उन पर भी रहम कर, उनको भी शिफा दे और जिंदगी दे। जो लोग बेरोजगार हैं उन पर भी रहम कर खुदावंद, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। और जो बहनें बांझ हैं खुदावंद तू उन पर भी रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को,
परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा खुदावन, हर एक को अपनी पनाह में ले, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। कौम बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हमेशा होती रहे, और इसी तरह तेरी बरकत और सलामती हम सब पर भी हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर हम पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को आगे मजीद बढ़कर सीखेंगे। और फिर जैसे मैंने कहा, यूसुफ की कहानी बहुत खास कहानी है, और यूसुफ की कहानी ही से हम देखेंगे कि किस तरह से इसराइल की नस्ल जो है वो मिस्र की गुलामी में जाती है। सो जरूर कल मेरे साथ ऑनलाइन आए और खुदावंद के कलाम को आगे बढ़कर सीखें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।